पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आज राजधानी कोलकाता में हुंकार भरी है। पश्चिम बंगाल आशाकर्मी यूनियन और पश्चिम बंगाल नगरपालिका स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन के आह्वान पर आज हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन का घेराव किया है। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ता पिछले 23 दिसंबर 2025 से ही राज्यव्यापी कार्य बहिष्कार पर हैं। आज उनके इस हड़ताल का 16वां दिन है। उत्तर बंगाल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के सुंदरवन तक राज्य के हर कोने से आई कार्यकर्ताओं ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने निम्नलिखित मुख्य मांगे हैं। आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक न्यूनतम भत्ता बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कार्यकर्ता के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। पिछले कई महीनों से लंबित सभी बकाये का तुरंत भुगतान हो और उन्हें नियमित छुट्टियों की सुविधा मिले। लगातार 16 दिनों से जारी इस हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार लिखित में उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती, उनका आंदोलन और तेज होगा। स्वास्थ्य भवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे इलाके में काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यूनियन नेताओं का स्पष्ट संदेश है कि वे अब और आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं। স্বাস্থ্য অন্যের মাতৃত্ব অন্যের শিশুর সন্তানের স্বাস্থ্যকে গড়ে দিচ্ছে, সুরক্ষিত করছে, মাতৃত্বকে সুরক্ষিত করছে, কিন্তু এই আশা কর্মীরা তারা বেতন ভাতা ঠিকমতো পাচ্ছে না। যেটুকু পায় অত্যন্ত কম, যেটা সমাজে বলা যায় না। 5,250 টাকা। আমাদের দাবি হচ্ছে 15,000 টাকা ন্যূনতম রাজ্য সরকারকে ভাতা দিতে হবে। কোনো টাকা ভাগে ভাগে দেওয়া চলবে না, এককালীন দিতে হবে। 1 বছর পর্যন্ত যত বকেয়া আছে সমস্ত মেটাতে হবে। সরকারি ঘোষিত যা ছুটি সব কর্মীরা পায় সেই ছুটি দিতে হবে। মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কর্মীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। এই মূল দাবিগুলো আমাদের আছে। এর সঙ্গে সরকারি স্বীকৃতি অবশ্যই দিতে হবে। 45-46তম শ্রম সম্মেলনের যে সিদ্ধান্ত সুপারিশ, সেই সুপারিশ মেনে স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। না হলে আজকে 16 দিন, এটা 16 দিনে থাকবে না। এই কর্মবিরতি কর্মীরা করছে, সে জানে তার বেতন ভাতা পাবে না, তা সত্ত্বেও সে ধার দেনা করেও এই লড়াই আন্দোলনে আছে। এত কষ্টে, এত যন্ত্রণায় আছে। সরকার তাদের চোখের ওপরেই আছে, দেখছে। সরকার কিন্তু নানান সময় এই কর্মীদের অনেক প্রশংসা করেন, অ্যাওয়ার্ড দেন, বঙ্গজননী বলেছেন, নানান পদকে ভূষিত করেছেন, কিন্তু তার বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম যে ব্যবস্থা করা দরকার সেটা করছে না। আমরা 23 তারিখ থেকে আমরা রাস্তায় আছি। 23 বলতে গেলে পরে ভুল বলা হবে। আমরা গত 22শে আগস্ট কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি অভিযান করেছিলাম। ওখানে কিন্তু আমরা একটা আশ্বাস পেয়েছিলাম। ওখান থেকে জানানো হয়েছিল যে আমাদেরকে ডাকা হবে, কিন্তু তারপরেও আমাদের ডাকা হয়নি। আমরা খুব নিরাশ হয়েছি, ভীষণ হতাশ হয়েছি। এবং তারপরে আমরা গত 11ই নভেম্বর ইউডিএম অর্থাৎ পৌর স্বাস্থ্য কর্মীদের দেখভাল যিনি করেন মাননীয় পৌরমন্ত্রীর কাছে গেছিলাম দেখা করতে। উনিও দেখা করেননি, কিন্তু সময় দিয়েছিলেন যে 7 থেকে 8 দিনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে বসবেন। সেই বসাটাও হয়নি। আমরা যার ফলে 23 তারিখ থেকে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, আন্দোলন করবার সময় গত 3 দিন আগে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির আমাদের এক দিদি মারা গেছেন ব্রেন টিউমারে। তার বাড়িতে কিন্তু এই মুহূর্তে অন্ধ স্বামী এবং 12 বছরের একটি বাচ্চা। আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরে 5 লক্ষ টাকা পাবে, সেই টাকা আমার দিদিরা আজ পর্যন্ত তার পরিবারগুলো পায়নি। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।